नमस्कार मु ज्योतिष प्रशांत आपण मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। चलते देखा आज आपण पार्टनर कौन करेन्ट फिलिंग्स अच्छी सी आपण नहीं कौन आज दिन मान भावे आउ शेष से आप कौन कहे आपण जहाँ चाहूँ सी कहते कि विपरीत कथा कहते मत मो लास्ट को मत कमेंट माध्यम जनइबे ना मत कंटाक्ट करेंगे। मोर कंटाक्ट नंबर देइछि आपणकर मन जहाँ प्रश्न अच्छी आप पार्टनर को लेकिन मत आप कंटाक्ट करें। देखु सी आज आपको नहीं जहाँ भावुंट आउ जहाँ आप सहित करने कम करने जाऊँगी जो भाया दुष्कर्म करने आप सहित जाऊँगी आउ केते दूर आपको कष्ट लगुच से कथा आपण फिल करें। आउ जहाँ जहाँ आप चिंता कर सहित सेमिति किछि हेई पारुची कि हेई पारुनी कि आपणकर जहाँ आशा अच्छी से आशाटा आशार रही जाऊँगी। मु डिटेल वीडियो माध्यम कहबी जदि वीडियो को आप आरंभ शेष पर्यटन देखुं ताहले गोटे कनक्लूजन पॉइंट रे पहुँचे। आउ जहाँ प्रश्न अच्छी मत जी आप पार्टनर नहीं जहाँ जानवा चाहूँगी मत कंटाक्ट करें। मोर पर्सनालीटी मध्यम मु तार समाधान बाट आपको देखी धीरे धीरे आपड़ केमी गोटे सुख और शांतिर जीवन काटे आप पार्टनर सहित आउ तार सबू मु तार प्रतिकार कहबी। देखु जदियो आपणकर कि आप पार्टनर मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि, मीन राशि, कुंभ राशि, बिछा राशि, सिंह राशि, वृष राशि, मेष राशि, कर्कट राशि, तुला राशि, मकर राशि होता है ताहले बहुत गुड़े कथा आप सहित माने कनेक्ट हो पारे मे भी न हो पारे। आउ सेमिति भी जदि किसी न जदिओ भी सेमिति किसी हो पारुन ताहले अन्य किसी प्रोब्लेम अच्छी मत आप कंटाक्ट करेंगे। ठीक अच्छे देखो आज आप पार्टनर आपको नहीं कौन भावुंट आ कौन से भावे शेष जहाँ जहाँ सब आप आशा करुँच आप आशाटा आशार रही जाऊँगी कि आपण आशाटा फुलफिल होउची आउ आपण भिडियोटी देखिले जानीपारे। आउ कौन कह चाहूँगी देखु जिते बड़े आपण पार्टनर को लेकिन गोटे कथा भावुंट मन में बहुत गुड़ाई कथा आपण को लेकिन सी गुड़ाई कथा भावुंट जिते बड़े भावनाटा आपण पाखे एक्सप्रेस करूँच आउ चाहूँगी आपण सहित से माने बहुत समय धरी डिस्कसन करने बट आग्रह होनी जिते बड़े आग्रह होनी आपण से कथा काउंटर क्वेश्चन करूँगी कहीं तुम मो सहित आगुरी तो भल कथा होल आउ किछि दिन हम मत कहीं तुम इग्नोर करुच कहीं अवहेला करुच मु तुम कौन क्षति करी आप एक्सप्रेस करूँगी आपणकर फिलिंग्सटा आपणकर इंटरेस्टा से जिनटा को माने कौन कर लाइटली नौकरी आउ बुझिकी अबुझा भाया होती आपण को भारी से जिन आप बहुत माने से जिन को लेकिन भी आप बहुत कष्ट अनुभव भी करुँच सबकि ठीक ठाक थिला। आउ देखु प्रत्येक जिन जुआड़े गले ना कहीं आपड़ सब गले भी जुआड़े गले ना कहीं माने आपन सांगे नहीं जाती आउ बहुत दूर माने दूर थे आप देखा करने आसती आउ आपड़ चाहती कि आपको इच्छा है कौन सारा जीवन सहित रही जिते बड़े चाहूँगी आउ सी एमती किसी गोटे कथा कहती एमती किसी गोटे जिनस थाए आप पार्टनर ना बहुत गुड़े कथा आप बहुत आट्राक्शन लगे जिते बड़े से जिनटा आप फिल जिते एक्सप्रेस करती सी कौन करती ना सी बहुत खुशी हुई सत कि से जिन फायदा उठाती आ धीरे धीरे आप पार्टनर आपको जी भल पाइबा कथा से भल पाइबा धीरे धीरे गोटे उभे जाऊँगी सते जमी गोटे आट्राक्शनटा सब बेले देखिले जमी गोटे माने कौन लगे भल लगे नहीं सेमती हो कहीं होची आपण नीरव बसिकी आपण कथा बहुत चिंता करुँच आउ सहित जिते आपण कथा को लेकिन गोटे निर्जन स्थान में बसिकी एकुटिया स्थान में बसिकी आपण संपूर्ण भाव में कौन करुँच ना भावुंट कौन से कथार किसी क्लारिटी मिलूना एक्चुअली माइंड रे कौन सब चली आप रिलेशनशिपटा जिते स्ट्रंग करने को चाहूँगी से हो पारना धीरे धीरे आउ से जो माने आपणकर जो भल पाइबाटा थिला जो सत्य माने पवित्र प्रेम थिला सेटा जमी धीरे धीरे माने कौन कौन कमी जाऊँगी जिते बड़े गोटे भल पाइबाटा कमी जाए से कौन हुए मनुष्यर आग्रह शक्ति कमी जाए आउ जिते बड़े देखिए किसी एमती अच्छी सिचुएसन आसिक आपन पाखे पहुँची जाऊँ आप पार्टनर नहीं कि आपड़ किसी भाभी पारना आगू जी ना पछुक आसबे
ଆଉ କ'ଣ କରିବେ କିମ୍ଭୂତ କିମ୍ବାକାର କଥା ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡରେ ସବୁ ଜୁଟି ଯାଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆପଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥାରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା କନେକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କନେକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମାନେ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ନା କିଛି କିଛି ଗୋଟେ ଲାକୁନା ରହିଯାଉଛି, କିଛି କିଛି ଗୋଟେ କିଛି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସମ୍ପର୍କ ଯେତିକି ଆଗକୁ ଯିବା କଥା ସେତିକି ଯାଇ ହେଉନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ମନେ ପକାନ୍ତି, ବହୁତ ମିସ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେବେ ଟିକେ ସେ କଲ୍ ନ କରିବେ, କଥା ନ ହେବେ କି କଲ୍ ନ କରିବେ କି ମେସେଜ୍ ନ କରିବେ ଆପଣ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆପଣ ହୃଦୟ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେ ଭଲ ପାଇବାଟା ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ସଦୃଶ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଅପରଚୁନିଟି ଦିଅନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ, କୁଆଡ଼େ କେଉଁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଯିବା, କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଇକି କୌଣସି ପାର୍କ ଯିବା, ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଗୋଟେ ଭଲ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତେଇକି ଆପଣ ଆସିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ଟେନସନ୍ରେ ରହେ ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇକି, ଆଉ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ସେ ଲୋକ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ମନରେ ତାର ବହୁତ ହେଡ଼ାକ୍ ରହେ, ବହୁତ ଚିନ୍ତା ରହେ, ସେତେବେଳେ ସେ କିଛି କରିପାରେ ନାହିଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ କେବେ ବି ଉଣା କରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ଆନ୍ତରିକତା ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇକି ରହିବି, ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବାର ହେଇକି ରହିବା। ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅଛି ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି, ମୋର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଏଇ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଅଛି, ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ ରିଡ଼ିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବାଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ଯାହା ଟାରୋ କାର୍ଡ ରିଡ଼ିଂରେ ଆସିବ ମୁଁ ସେୟା ହିଁ କହିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ପ୍ରୁଫ୍ ସହକାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେବି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ପାର୍ଟନର ସହିତ ଗୋଟେ କନେକ୍ଟ ହେଇକି ରହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ହୁଏ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ନା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ସାରା ଜୀବନ ମୁଁ ବିତେଇ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ। ଯେତେବେଳେ ସବୁଦିନ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆପଣ ମନରେ ଆସେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ମନରେ ବି ଆସେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତିକି ମାନେ ଆଣିପାରନ୍ତି ଆଗ୍ରହ, ସେ ସେତିକି ଆଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେତିକି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। କଷ୍ଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ କ'ଣ ନା ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି ମୁଁ କେବେ ମୋ ପାର୍ଟନରକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ମୋ ପାର୍ଟନର ମୋ ପାଇଁ ସବୁକିଛି, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ସବୁକିଛି। ସେ ସବୁକିଛି ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆଜି ସେ ସତ୍ୟତା ଆଉ ସେ ସବୁକିଛି ଭିତରେ ବି ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଆସିକି ପଶିଯାଇଛି। ଯେଉଁ ସତ୍ୟତା କିଛି ଲିଭି ଯାଇଛି, ସେ ସମୟ ପଳେଇଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ବାଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ସତେ ଯେମିତି କିଛି ନା କିଛି ଆଉ ସମୟ ଯେଉଁ ଆସିକି ଖରାପ ସମୟ ଆପଣ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, କିଛି ନା କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ସବୁକିଛି କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯାଇ ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ପାର୍ଟନର ସହିତ, ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କଟା ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ଏଇସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁଭଳି ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଉଛି ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି ଏମିତି କାହିଁକି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆମେ ଗତି କରୁଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ସେ କଥାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାନେ କଷ୍ଟଟା ଅଛି ହୃଦୟ ଭିତରେ, ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟା ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ନ ବୁଝିକି ବି ବୁଝିକି ଅବୁଝା ଭଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି ମୁଁ ମୋର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ କରେଣ୍ଟ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଅଛି, ସେ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ଆଉ ମୋ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମାପ୍ତ କରି ରହିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।